One TV special report. Ascenso Ozamis, Ascenso Misamis Occidental, to our Provincial Governor Attorney Henry S. Waminal, Vice Governor Honorable Rowena Gutierrez, Honorable members of the Sangguniang Panlalawigan, our Provincial Board members, the Mayor of the City of Ozamis, Attorney Henry Indy Waminal Jr., and the Honorable Sangguniang Panglungsod members, led by Honorable Vice Mayor Simplicia O. Neri, grantees of the program, and city and provincial employees present here today. A pleasant morning to all. Welcome to this joint orientation activity of the Ascenso Pamilya, One Family, One Professional program of the Provincial Government of Misamis Occidental and Ascenso Ozamis Scholarship Program of the City Government of Ozamis. In this extraordinary occasion, we are here to commemorate the initiation of premier programs that plays a vital role in realizing the goal of Ascenso Misamis Occidental through education. The Ascenso team is guided and dedicated to championing the 5M's development thrust of Misamisnon, Magpuyong Malinawon, Malambuon, ug Malipayon. This commitment entails nurturing a harmonious and advancing province where every Misamisnon can enjoy life peacefully, prosperously, and happily. Led by the guidance of a working governor, Attorney Henry Sevilla Waminal, and the equally competent and dynamic City Mayor, Attorney Indy Waminal, Ozamis City and Misamis Occidental has been making remarkable progress and in its endeavors to attain this objective. Today shows a significant advancement towards this aspiration as we launch one of the city and province flagship program underlining our commitment to this vision. To formally begin our program, may I request everyone to please stand as we invite Ms. Razel B. Reyes to lead us in a moment of prayer and to please remain standing as we honor our nation with the singing of the Philippine National Anthem. Let us bow our heads and feel the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Most loving Father, we thank you for the gift of this new day. Lord, we gather before you today with hearts filled with gratitude and hope as we embark on a new journey. The launching of the Ascenso Pamilya,
One Family, One Professional program, and for the Ascenso Ozamis Scholarship Program that seeks to empower and uplift those who seek knowledge and growth. Lord, we recognize the importance of education in shaping lives, and we come to you seeking your guidance, blessings, and grace as we set forth in this meaningful endeavor. We thank you, Ginoo, for the vision and inspiration that has led your people to create this program. We acknowledge, Lord, that every good and perfect gift comes from you, and we humbly ask for your wisdom and discernment. Lord, we pray for the grantees of this program. May their hearts be filled with gratitude. Grant them, Ginoo, the determination to overcome challenges, the perseverance to pursue their studies diligently, and the wisdom to apply the knowledge they gain for the betterment of themselves and our province. As this program launches, we ask for your provision, Lord. Bless our governor, bless our city mayor, the working committee, and all those involved in its administration. May their efforts be fruitful, and may they find joy in making a positive impact on the lives of others. Most loving Father, we entrust this program to your loving care. May it become a source of inspiration, Ginoo, a pathway to success, and a testament to your goodness. May it be that through this program, Lord, we will achieve our vision of Ascenso Misamis Occidental, misamisnon magpuyong malinawon, malambuon, ug malipayan. All these things we ask and pray in the mighty name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging, kailas ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinilang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingin, sa nagalang tutok sa simoy at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin at araw niya kailan ang kanyang nagtitigil. Lumalang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang hindi kaya naman may mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Ladies and gentlemen, it is an honor to have you all here today. But before we proceed with our orientation, allow me to acknowledge and recognize the presence of our esteemed leaders and guests who made these programs possible. Their dedication to personal and professional growth of every Misamisnon is truly commendable. I would like to recognize and acknowledge the provincial officials, starting with the Honorable Governor, Attorney Henry S. Waminal. We also have here the Provincial Vice Governor, Honorable Rowena L. Gutierrez. We would like to acknowledge the presence Also here with us today is our provincial board members. We have Honorable Calvin Tito B. Dicina, Honorable Eduardo C. Cebedo, Honorable Henji B. Istanyo, we have Honorable Jerry R. Quizon,
We have Honorable Nemisio D. Lahay-Lahay Sr. We also have here Honorable Sancho S. Waminal Jr. And of course, Honorable Loida L. Alcalde. I would also like to recognize the city officials of our host city of Zamis. We have the City Mayor, Honorable Henry F. Waminal Jr. Also with us here today is the City Vice Mayor, Honorable Simplicia O. Neri. We also have here the City Councilors, Honorable Cecil Y. Ko. We have Honorable Catherine C. Lim, Honorable Lorly F. Cypress. We have Honorable Attorney Daniel C. Lau. Also with us here today is Honorable Attorney Marceliano C. Tapayan. We have Honorable Saulo E. Salvador, Honorable Juanito B. Sakin Jr., Honorable Marcelo S. Romero II, Honorable John P. Docdor, Honorable Roland B. Suezo Jr. We have Honorable Relinda A. Bation. And also we have Honorable Erwin B. Ochavillo. We are truly honored and privileged to be in the presence of our visionary leaders who wholeheartedly advocate for the betterment and prosperity of our beloved city and province. And now, without further ado, I am pleased to introduce to you a young and ever-dynamic leader as he gives his message this morning about our scholarship programs. Let us all lend our ears to the City Mayor of Azamis, Attorney Henry Indy Waminal Jr. A big round of applause, please. Thank you, ma'am, for that introduction. Maayong buntag sa tanan. Excited na ba mo, mga students? So, dugay-dugay na yun ninyo gihulat siguro, no? So, nakahulat naman yun mo pipila ka linggo, pila ka adlaw, no? Siguro makahulat pa mo pipila pa ka minuto nga magpasabot lang may unsay katuyuan nato ani nga programa, no? Para mas ma-appreciate yun ninyo, no? But before that, I want to give my respects, no? Sa di lang ni siya amahan nako, pero amahan ni siya nato sa tibuok probinsya, our Provincial Governor, Attorney Henry S. Waminal. Kaning ato ang programa karon, mugyud ni ang iyahang gilantaw nga makatabang dili lang sa tibuok probinsya, no, but sa tagsa kami sa misnon. Kaya ang iyahang philosophy behind this is if naalang tay estudyante nga matabangan, mapahuman, mahimog professional sa bawat pamilya sa misnon, no, then each family in the province will also slowly improve, lift up their lives. Kay katong mahimong professional, katong estudyante nga makahuman pohon, mo naman din to'y makatabang ug makahatag og lain opportunities sa iyang pamilya. So, dako nga rason, if not the main reason nga naatatanan karon is through the dream and efforts of Gov. Henry S. Waminal. Ato ang pakpakan. Pero kanipod nga programa ha, no, dili pod ni mahimong posible kung walay gatabang ni Gov. Henry. No? Kay kani, kasabot siguro mo, dako pod gyud og kantidad ang kailangan para mahimong posible ni ato ang scholarship program dili lang diri sa syudad but sa tibuok probinsya gyud, no. And nahimo ning posible, no, nakapangita og insaktong funding para niini tungod pod sa ato ang mga legislators
diri sa probinsya, ang atoang provincial board headed by none other than our Vice Governor Rowena Gutierrez, ug ang atong mga provincial board members gikan sa District 2, ako silang tagsa-tagsaon no para mas maila pagyud ninyo sila. Kay again, kung wala pod sila, dili pod ni mahimong posible magsugod ta kang board member Calvin Tito Decena, board member Nemesio Emi Lahay-Lahay, board member Attorney Henry Estanyo, board member Eduardo Tata Sibiedo, board member Jerry Quizon, board member Sunny Waminal, and board member Luilda Alcalde. Kung naay galihok sa probinsya para maposible ni ato ang Asenso Pamilya One Family, One Professional Program, diri sa syudad nga mag-counterpart pod nga makahatag og mga scholarship slots nga dungag diri sa Ozamis, no. Naapoy galihok og gatabang diri sa syudad nga makapangita og insaktong funding og mapagawas ni nga funding para madungagan ato ang scholarship slots. Og kani ang ato ang City Council, ang ato ang local legislative body diri sa syudad, headed by, kung naatay inahan sa probinsya, in Vice Governor Weng Gutierrez, naaputay inahan diri sa syudad, who leads our City Council, Vice Mayor Simplicia Bibi Neri. And our very hardworking, always on the go, karon kuyog nato sila diri sa ato ang distribution and orientation sa ato ang scholarship program. Unya na napod sila i-committee hearing para sa kahapsay sa ato ang syudad. Ug ugma na napod sila ilang regular session, no, murag everyday na lang naani sila gibuhat, na sila trabaho ang ato ang City Council, and I will also mention them one by one, starting with City Councilor Attorney Mars Tapayan, Councilor Lorly Fuentes Cipres, Councilor Cecil Co, Councilor Katkat Lim, Councilor Dinky Suizo, Councilor Relinda Bation, Councilor Junjun Sakin, Councilor Saulo Salvador, Councilor Archie Romero, Councilor John Doctor, Councilor Erwin Ochavillo, and Councilor Attorney Daniel Lau. Ako pong gusto i-recognize, no, although wala siya dire, no, wala ing undang ang iyang pagpaningkamot para makahatag og tabang diri sa tuang syudad, distrito, and even the province, no. And nagstorya mi gahapon nga dili lagi siya makaanhi diri karon, pero bisan pa ana gusto siya mutabang pod, no. Labaw na adtong wala pod nakaanhi diri. Kay kamo karon 1,000 mo kabuk estudyante maka-avail, makakuha aning scholarship grant pamaagi sa joint effort sa province ug sa city, no. Pero bisan pag 1,000 na mo kabuok nga scholars, taghan gyapon kaay tag mga estudyante mga kaigsuonan diri sa syudad nga angay pud gyud tabangan, no, nga kabaluta kung ato silang mapaskwela, makahuman sila, makatabang pod sila, dili lang sa ilahang pamilya, sa sa tibok katilingban pod, sa syudad, sa distrito, o sa probinsya. Nya gahapon, taghan kay gingduol nako nga gusto lagi maka-avail aning scholarship program, gusto lagi
makaskwila gyud, makahuman. Unya, puno namang gyud ang 1,000 slots. No, naghatag na silang gov og ang provincial board og 600 slots gikan sa province. Diri sa city, no, nagtinabangay mi nilang VM mga councilors nga madungagan nato og 400 slots para maabot og 1,000 slots. Muna ang nakaanhimong 1,000 ka estudyante karon, naagi hapoy nangayo og tabang. No, naagi hapoy angay matabangan. So gahapon sa daghag ing duol nako and kabulo ang uban councilor ani kay kita gyud sila. Naglisod na gyud ko og tubag sa mga nangayog tabang kay gusto lagi makaskwela. Kay kabalo ko, guy, 600 ramang gyud ang sa province, 400 ang sa city. Aha pa man ko mangita og lain slot. No. So pag human atong activity namo gahapon, tawag ko sa ato ang congressman, no. Si Congressman Sancho Fernando Ando Aminal. Ato pong pakpakan bisayo ta diri, no. Kay kabalo naman ko, dili siya kaanhi kay busy sila sa Congress karon finalize lagi sa tuang national budget. So sakto kaayo while budget season sa Congress, nanawag ko niya, Kong, dagan gyapon kayo og mga estudyante gusto mo eskwela. Puno na ang slot sa province, puno na ang slot sa city. Ako siyang gingnan, nag-budgeting maka-modera. Pangitag budget madungagan ni nimong para Osamis. Walay duha-duha ingon siya, okay, no problem. Og mo ka na diri sa City of Osamis na makakuha og additional 200 slots para sa ato ang scholarship program. Para kato gahapon no, naintawi ing duol sa akuha mga mananagat, no, patabang pud silang kapitan, mga kagawad silang barangay. Gusto gud lagi nila mapaskwela ilang anak. So kato sila tungod sa additional grant, no, additional funding nga nakuha nato sa pagpaningkamot ni Kong Ando, ato silang ma-accommodate pamaagi sa 200 additional slots. But pasabot sa tibuok Osamis, ang mahimong scholar sugod karong semester 1,200 na kabuok. Mao man gyud na kay saad man mi diri sa Osamis 3-in-1, no, so amo gyud nang ituman. Tanan nga makuha sa Osamis naagi na sige gikan sa province, gikan sa city ug syempre gikan sa office of our 2nd district congressman. Nataas-taas ko sa introduction lang. Pasensya na no para akong imubo-mubo ang ato ang mensahe ug ako lang yung gusto i-emphasize. Ngano gibuhat ni nato? Ngano naningkamot inyuhang mga lideres para mapaabot yun ni nga programa sa inyuhang ato ang mga students, no? Kabalo naman siguro mo tanan unsay goal nato sa province, no? Kabalo na mo sa 5Ms. Hinay man, kabalo na mo sa 5Ms. Okay. Kinsa may mo volunteer, musulti unsay 5Ms. Ikaw sir, oh. Nasipyat lang gamay ang arrangement sa words, no? So mangita taglain nga volunteer, pero ay kabalaka, no, kay nakuha man nimo ang insakto nga mga words, wala lang ang correct nga arrangement. Tungod ana naakay 3,000 nga bonus. Ano, Mia palihog lang ko og hatag sa iya paghuman aning activity, no? So mangita na po taglain dito dapit sa likod nga volunteer, no? Sige, kato nagtindog na gyud katong nakapula ani diri sa tubangan para madungog nato imong istorya na ay mic. Yes, kana siya. Maing buntag. Good morning, Mayor. Yes, so please, can you tell everyone here and tanan nga galantaw sa atong activity karon unsa man ni ang 5Ms? 5M stands for Misamis nun, magpuyong, malinawon, malambuon, ug malipayon.
Basta, ako man dahil mo'y nalibog, no? Kay katong kaniya, correct man po dito, no? Abi na ako kang iyang giingon, ang malambuon mo'y last, no? So, tungod kay sakto imong kuan, 5,000 pesos po di mo. Ikaw po, napo kay 5,000 pesos. Mia, palihog lang ko ano. Thank you, Mayor. You're welcome. Congratulations again, no? Ang 5Ms. Akong ihawahag ang tanan nga mo storya pod ani. But pasabot ani. Misamis nun, magpuyong malinawon, malambuon, og malipayon. No, so tanan activities, programs and projects nato diri sa province, city and district, they all lead towards that goal, that vision, no? And kaning ato ang programa karon, kaning Asenso Pamilya, kaning ato ang Asenso Osami Scholarship Program, it will help us really attain that goal. It's one of the many programs that we have para kaning 5Ms maposible gyud. No, kay bisan pag naanatay lain gipang buhat, no, dili man pwede nga katong uban programa o proyekto lang ato ang saligan para makabot gini natong 5Ms. No, pero karon sigurado naman ko, kamo ba nagpuyo na mong malinawon? Di ba? Kay ang ato ang police, with the cooperation and support also of our local government leaders, sige maglihok para kamo magpuyo ng malinawon, makalakaw-lakaw mo sa dalan, sa gabi, feeling safe. Makalaag-laag mo, kamo mga kabatanunan, mag-date mo, dili mo mabalaka nga basin na ay snatcher na ay mang-hold up ninyo, kay naay kanunay gabantay, ahaman mo nga corner na amoy makita nga kapulisan nga nagsigurado nga magmalinawon mo og dili mo mabutang sa peligro. Sumutan ako gusab, nabati ba ninyo nga makapuyo na mog malinawon? Akong ambak diretso sa katulo, nagpuyo na ba pod mong malipayon? Ngano dili god malipayon, di ba? Nga 1,200 mo kabuok students, no, bona fide Misamis Nons and Osamis Nons, nga makareceive og 50,000 pesos nga grant every year. Nga no 50,000 man. Kay kaning atuang programa, ang ipaabot ani sa inyong assistance is 25,000 every semester. So kung naay duha ka semester sa usa ka tuig, that means, and kung nagpadayon lang mo og eskwela na maintain ninyo ang mga grado, every year, you will be getting 50,000 pesos. Excited ba mo, ana? So, nabati ba ninyo nga ang Misamis noon nagpuyong malipayon isip mga estudyante? Yes. Okay. Now, mangutana ko ninyo, kamo isip mga estudyante, isip mga kabatanunan, sa inyuhang mga edad karon, no? Nagpuyo na ba mong malambuon? Mo nagmasinay, mas dili sigurado ang mga tubag, no? Siguro kasabot ko nga na, kay as students, as young adolescents, no, nagsalig pamangyud mo sa inyong mga ginikanan. Dependents pamangyud mo, dili pamangyud mo makatindog, makaprovide sa inyong pamilya on your own. No, you are not independent yet. Dili pamangyud mo makaprosper, no? Munang kailangan pa mo giyahan, kailangan pa mo tabangan sa inyong mga parents o sa inyong mga lideres, kailangan pa mo suportaan para pag-abot sa panahon nga kamo na po'y mga haligi sa inyong mga tahanan, nga naana mo sa insaktong pangedad, kamo naana mo inyong tagsang pamilya pod, no, kaya na ninyo magpuyong malambuon. No, muna nga karon, well, naapay mga support, makasuporta sa inyo ha, well, kamo pa ang mga dependents, kami inyo mga local leaders, naglantaw pirmi, og naning kamot, nga kung unsa may kailangan ninyo para pag-abot sa panahon nga kamunay mga leaders pod nato, kamunay mga saligan sa katilingban, ready mo nga kaya na ninyo magpuyong malangbuon ug kani ato ang educational assistance, ato ang scholarship program, ato ang Asenso Pamilya, mo kani ang program para
makatabang sa inyo ha, nga when the time comes, you will also all live prosperously, kamutanan, magpuyo na mong malambuon, og ang inyuhang tagsa-tagsa ka pamilya. Pero ako lang yung gusto idungag nga kaninga programa, no, successful, no, if everyone does their share. So kami sa inyong gobyerno, naningkamot mi para dili mo maglisod og eskwela, maghatag mi sa inyoha og 5,000 educational assistants every month for 5 months in 1 semester, 25,000 every semester. Pero at the end of the day, kamo gihapon ang kailangan magbasa sa inyong mga libro, kamo gihapon ang mosulod sa inyong mga classroom, kamo ang maminaw sa inyong mga maestra, mga maestro, kamo mo'y mag-take sa inyong mga exams. So at the end of the day, para mahimong successful ni nga program, you all have a big role to play. No? Kay tama naman gyud sa pagsuporta ang amuang matbuhat, kamo mangyud ang magskwela, and ang amuang pangayoon lang nga amuang pagsuporta sa inyo ha, inyong maampingan og inyuhang masulit gyud para when the time comes, kamo na pod ang kaya mo suporta sa inyuhang mga pamilya sa tuang syudad, no, tibok katilingban. Kaya ba na nato mga students, mga beneficiaries? Ready ba mo? Og excited na ba mo mobalik og eskwela? Excited yun kay na may pangbayad sa tuition og pangpalit sa mga school supplies, no? No. So I will end my message there. Later on, the organizers will be explaining unsay mga expectations namo sa inyoha para masulit pod yun ning programa. But I have to emphasize once again, no, the opportunity is there already for all of you. 1,000 of you now and another 200 more. No, opportunity is there for you. 1,200 families in Ozami City alone. No, please make the most of this opportunity, not only for yourselves, but for your family as well. Congratulations to our scholars. Thank you very much, Mayor, for that inspiring and powerful message. Indeed, it is only through dedicated service and cooperation that we can accomplish so much more. Thank you, Mayor. One TV special report.